салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд танҳо мерседесҳое мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёед ки имо равон кардан метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати зур 100% бекор занг назанед, ғам натен савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 316 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 007 07 22 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6994, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объеми кадагияи кондитсионер кор мекунад, 4 электропакет гази евро 4. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 51 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 323 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 77 44 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Mercedes Benz классе бошад ки соли барори 6 2011, объеми мотор ДВД сӯзишвориш дизел, коробка педашаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошини ягон камбудӣ надорад, Европа ягон ҷӯшдадагӣ не, мошини камрасхо 6-7 литр мехӯрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 148 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 937 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 84 20 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 57 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 361 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 74 47 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Mercedes Benz S-классе бошад ки соли барори 6 2000, объеми мотор CVD сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудӣ, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 506 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 00 93 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6 2001, объеми мотор ДВД сӯзишвориш дизел, коробка педашаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, американка, коробка автомат, 1 сола ҳуҷҷат, мотор дизела, беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 38 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 240 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 006 33 93 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6 2000, объеми мотор 2.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мотор вагонай бе номер савдо мешавад, мошин дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 78 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 294 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 09 03 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز با شادکیسالی برای 6996 ابیوم موتور 2 سوزش و ریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر باختر نرخ ماشین 40000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 253000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 01 61 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 9 ماشین فروشی مرسدس بنز با شادکیسالی برای 6994 ابیوم موتور 1.8 سوزش و ریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالتی بهترین قرار دارد ماشین یگان کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 31000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 196000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 908 44 23 23 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 10 ماشین فروشی مرسدس بنز کلاس با شادکیسالی برای 2007 ابیوم موتور 35 سوزش و ریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین واگن نو است مشک کدگی یگان کمبودی نداره علیش نمی شود قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 115000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 728000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 901 83 03 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 11 ماشین فروشی مرسدس بنز کلاس با شادکیسالی برای 6998 ابیوم موتور 2 و 3 سوزش و ریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین یگان کمبودی ندارد دکومنت 7 ماه ماشین در حالتی بهترین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 46000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 291000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 988 21 53 01 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 12 ماشین فروشی مرسدس بنز با شادکیسالی برای 2001 ابیوم موتور 1.8 سوزش و ریش بنزین گاز در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالتی بهترین قرار دارد ماشین کمبودی ندارد دکومنت تا 09/2022 قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 45000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 285000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 908 08 99 51 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 13 ماشین فروشی مرسدس بنز با شادکیسالی برای 6999 ابیوم موتور 2 و 8 سوزش و ریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین زوری بدای زدگی پوسیدگی ندارد بالوناش نو حجتاش یک ساله تنیروفکاش نو اباگریف کانسانر همش کار میکند قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 88000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 557000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 933 23 33 06 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 14 ماشین فروشی مرسدس بنز کلاس با شادکیسالی برای 2009 ابیوم موتور 35 سوزش و ریش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین گفته است روشن ماشین فروشی پانوراما دکومنت تا 03/03/22 علیش نمیشه دیگه ارزانم نمیشه جای شیچای قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 104000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 658000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 200 0007 88 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 15 ماشین فروشی مرسدس بنز با شادکیسالی برای 2001 ابیوم موتور 2 سوزش و ریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب می باشد کراسکا ردنوی موتور 2 سچکه های یک ساله حجتاش 4 ماه تنیروفکا قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 48000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 304000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 28 31 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 16 ماشین فروشی مرسدس بنز با شادکیسالی برای 6998 ابیوم موتور 2 سوزش و ریش بنزین گاز
коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст мошини хубе кондитсионер надорад тамом дига ягон камбудӣ надорад то қая кондитсионерш кор намекунад қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 58 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 367 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 900 58 86 86 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.